Ya, halo, teman-teman para pembelajar bahasa Jerman. Untuk di video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang infinitive zu. Ya, apa itu sebenarnya infinitive zu? Kita bisa lihat di sini, yaitu adalah infinitive Konstruktion atau infinitive Sätze. Ya, yang dimana dia akan menggunakan zu di situ ya. Nah, kita bisa lihat Beispielsatznya ya. Di situ kita bisa lihat hast du Lust, ne? Ja, hast du Lust, ins Kino zu gehen, ya. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Nah, itu dengan konstruksi infinitif dengan zu. Oke, ya, kita dengan pelan-pelan di situ tentu saja zu, kemudian ada infinitifnya yaitu adalah gehen. Nah, kapan sih sebenarnya kalau misalkan kita ingin menggunakan infinitif zu di dalam kalimat itu kapan ya? Apakah setiap kalimat itu kita bisa gunakan infinitif zu atau mungkin orang sering bilangnya dengan oh iya, kalau ada kata kerja lebih dari satu bisa kita gunakan infinitif to. Ya, mungkin ada benarnya, tapi tetap kita harus lihat dulu bagaimana secara konteks ya. Karena kalau dari saya lebih senang dengan muaranya adalah ke konteks ya, ke konteks kalimat. Nah, nanti kita akan bahas di situ. Kita bisa lihat di sini has dulu in Kinojugen, apakah kamu punya minat, apakah kamu punya keinginan, apakah kamu pengen pergi ke kino gitu ya, maksud dari itu. Nah, apakah cu di situ kita artikan untuk? Tidak juga. Jadi dalam konstruksi kalimat infinitif mit cu di situ dia berfungsi sebagai susunan di dalam struktur kalimat infinitif mit cu ya. Jadi tidak kita artikan untuk. Kalau untuk tuh berarti tujuan. Saya melakukan ini untuk ini, untuk ini. Nah, itu kan tujuan. Sedangkan di sini berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di yang bawah. Nah, di sini ya. Ini ada sebuah tabel yang cukup menarik. Di sini kita bisa melihat dari fungsinya ya. Nah, kapan kita menggunakan infinitive to ya? Jadi di situ kita bisa tandai dengan nomen plus haben. Itu yang pertama ya, poin yang pertama di situ, Nomen plus haben. Yang kedua adalah dengan bestimmte Verben. Ketiga adalah dengan adjektif plus sein oder finden. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, Nomen plus haben. Apakah Nomen plus haben itu, apakah semua nomen kita bisa konstruksikan dengan to infinitif? Tidak juga. Karena kalau dari saya di situ adalah lebih merujuk ke abstrakte nomen. Apa itu abstrakte nomen? Berarti kan adalah nomen-nomen yang abstrak, yang tidak bisa kita sentuh mungkin ya, atau kita raba. Jadi hanya dengan rasaan aja di situ ya sebenarnya. Jadi abstrak kan, ya abstrak. Ya, nggak bisa kita sentuh secara fisik ya, gampangnya itu. Misalkan lust, ya minat, hasrat, keinginan, Zeit, Interesse, ketertarikan, Angst, takut, Nah, itu kan adalah abstrakte nomen. Gimana konstruksinya? Di situ berarti hast du Lust ins Kino zu gehen? Nah, tentu di sini isinya adalah zu gehen. Oke. Hast du Lust ins Kino zu gehen? Atau di situ contoh yang kedua apa? Contoh yang kedua adalah hat keine Zeit, einen Kurs zu besuchen. Jadi dia tidak punya waktu mengikuti kursus. Ya, jadi dia tidak mempunyai waktu untuk mengikuti kursus, tidak. Kalau saya lebih prefer ke nya itu tidak kita maknai ya. Dia di situ hanya sebagai fungsi dalam menyusun kalimat infinitif dengan cu. Oke, itu yang pertama, nomen plus haben, tapi nomennya adalah lebih ke abstrakte nomen ya, ingat itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah verben. Jadi verbennya di situ adalah bestimmte Verben. Jadi verben-verben tertentu yang mana biasanya kita bisa konstruksikan kalimat itu dengan infinitif zu. Contohnya apa? Ada anfangen, aufhören, siffen, hoffen, verbieten, vergessen, vorhaben, sich lohnen, planen, dan juga versuchen. Ya, tentu konstruksi itu kita bisa gunakan ya, teman-teman ya. Nah, gimana contohnya? Misalkan di situ ya. Contohnya ada sich freuen. Misalkan ich freue mich ihn wieder zu sehen ya. Saya senang ya bertemu dia lagi. Oke, es ist verboten auf dem Bahnsteig zu rauchen. Ya, berarti dilarang di situ di peron ya, merokok di peron. Wir haben vor, kami punya rencana pergi ke Spanyol. Wir haben vor, nach Spanien zu fahren.
Es lohnt sich, worth it di situ ya. Belajar bahasa baru. Es lohnt sich eine neue Sprache zu lernen. Kode yang terakhir itu wir planen die Prüfung zu machen. Jadi kami berencana ya ikut ujian atau melakukan ujian. Nah, apakah di situ tidak bisa kita konstruksikan dengan verben-verben yang lain? Nah, di sini saya ingin menyatakan bahwa verben-verben inilah yang sering kali muncul yang manakala kita menggunakan infinitive to itulah nanti verben-verben ini ya. Atau lebih gampangnya gini aja. Jadi verben-verben yang mana dia itu butuh pelengkap ya, butuh pelengkap kalimat. Misalkan ich freue mich. Nah, ich freue mich itu saya senang. Senang apa? Senang bertemu dia kembali. Es ist verboten. Apa yang dilarang? Merokok di peron. Wir haben vor. Nah, apa sih yang direncanakan? Wir haben vor, nach Spanien zu fahren. Nah, gampangnya gitu. Jadi kalimat itu yang ada di Hauptsatznya atau Satzanfangnya di kalimat awalnya itu belum selesai. Jadi dia butuh informasi lanjutan. Ya, mudahnya gitu aja. Ya, kalau misalkan bingung ya tentu kita bisa menggunakan verben-verben yang tertera di sini. Begitu juga kalau misalkan di poin yang ketiga apa? Adjektif plus sein atau finden. Misal di situ, es ist hier möglich. Di sini mungkin atau memungkinkan mengenal banyak orang ya. Oke, atau es ist nicht leicht, eine neue Sprache zu lernen. Ya, tidak mudah belajar bahasa. Ya, contohnya seperti itu. Kalau misalkan dengan finde, ini contohnya, ich finde es toll, mit Deutschen zu sprechen. Jadi menurutku luar biasa di situ ya, berbicara dengan orang Jerman. Nah, ingat-ingat di situ kapan kita menggunakan infinitive to, tentu di situ ada ciri-cirinya. Yang pertama, dalam konstruksinya nomen plus haben, yang mana itu adalah nomen abstrak. Kedua adalah dengan bestimmte Verben, verben-verben tertentu di situ ya. Dan juga adjektif plus sein atau dengan binden. Nah, itu adalah konstruksi kalimatnya. Nah, sampai sini saya kira kalian sudah cukup paham gimana mengkonstruksi kalimat dengan infinitive to yang mana dia ada tiga di situ ya. Ada tiga di situ ya. Kita coba masuk ke bawahnya. Nah, oke. Nah, gimana konstruksinya kalau misalkan dia di einfache Verb biasa ya, zu fahren, zu kochen. Tapi kalau misalkan Trennbar berarti zu-nya itu terletak di antara prefix dan juga verbnya. Kennenzulernen, anzurufen, einzukaufen, abzufahren, dan seterusnya ya. Ya, oder aufzustehen und so weiter. Ya, atau zu FM misalkan di situ spazieren zu gehen oder einkaufen zu gehen ya. Nah, kalau modal verben berarti kita letakkan to-nya itu di sebelum modal verben. Ya, tapi kalau modal verbennya di situ usahakan tidak menggunakan sollen atau menggunakan müssen ya atau wollen ya. Jadi kalau können, dürfen, müssen tuh masih bisa. Lesen zu können bisa membaca, machen zu können bisa melakukan ya. Seperti itu. Nah, makanya di situ infinitif dengan to itu akan kita gunakan pada ungkapan-ungkapan tertentu ya, ungkapan-ungkapan tertentu seperti ich habe Lust, ich habe vor, es ist leicht, ich finde es toll, ich finde schön, ya und so weiter. Dan steht immer am Ende des Infinitivsatzes. Ya, itu berada di akhir karena to kemudian infinitif. Ingat-ingat konstruksinya ya. Nah, kita coba masuk ke latihan ini ya. Misalkan di situ ich habe Lust. Coba ya kita bareng-bareng aja di situ. Ich habe Lust im Urlaub nach Spanien zu fahren. Ya, im Urlaub nach Spanien zu fahren. Am Marienplatz ist es möglich. Apa ist möglich di situ? In die Linie S8 zu steigen. Ya, genau. Berarti jawaban yang tepat di situ adalah in die Linie ne, S8 karena dia trennbar, zu steigen. Sehr schön. Gut. Mach weiter. Hm? Oke, ini saya kopas dulu. Bisa nggak ini karena saya nggak ada umlautnya ya. Oke.
Nah, di situ bitte vergiss nicht, jangan lupa. Jangan lupa apa? Di situ berarti konteksnya. Jangan lupa ya, für Wochenende ya untuk akhir pekan, berarti akhir apanya? Einzukaufen karena dia juga Trennwand. Jadi jangan lupa belanja untuk akhir pekan. Bitte vergiss nicht fürs Wochenende einzukaufen. Good, berikutnya kok konstruksi dengan ya adjektif ya ini sebenarnya ya. Erlaubt tuh ya. Ya, partizip 2 itu. Hier ist es nicht erlaubt ya, tentu dengan mit Straßenschuhen zu trainieren ya. Oke, ingat-ingat konstruksinya di situ gimana konstruksinya? Kita tulis aja bersama di sini. Oke, hier ist es nicht erlaubt, ne, mit Straßenschuhen zu trainieren. Sehr schön. Wir machen weiter. Di situ ada immer nur Fernsehen. Fernsehen berarti di situ adalah kata kerja apa? Trennbar. Betul sekali, itu adalah kata kerja trennbar. Berarti gimana kalimatnya? Ich finde es langweilig. Ingat, di situ berarti adjektif plus finden. Ich finde es langweilig, immer nur fern zu sehen. Ya, fern zu sehen ya. Berarti di situ to-nya terletak di antara prefix dan juga verbnya. Immer nur fern zu sehen ya. Menurutku itu membosankan ya. Ya, karena hanya menonton televisi. Oke, wir planen. Kami merencanakan di situ morgen besok gitu ya. Morgen ins Schwimmbad. Nah, morgen in Schwimmbad zu gehen. Genau. Ya, morgen im Schwimmbad zu gehen. Oke, dan gimana konstruksi kalimat yang terakhir? Kalau wir planen ini tadi adalah bestimmte Verben ya, yang termasuk tergolong itu. Yang nomor 7 adalah ich finde es schwer. Menurutku sulit di situ. Sulit untuk apa? Kok sulit untuk apa? Jadi sulit apa? Bukan sulit untuk apa ya, tapi sulit apa di situ? Ich finde es schwer mit dem Rauchen, ya, mit dem Rauchen, sorry R-nya harus besar, mit dem Rauchen, oke kurang besar lagi ya. Oke, mit dem Rauchen aufzuhören ya. Ini ya karena dia juga Denmark. Jadi menurut saya sulit berhenti merokok ya. Ich finde es schwer mit dem Rauchen aufzuhören. Oke, nah dari konstruksi kalimat ini tadi infinitif, mit to, tentu kita bisa lihat tadi konstruksinya bisa ditandai dengan Nomen plus haben, kemudian bestimmte Verben, dan juga dengan adjektif plus sein atau dengan finden. Nah, itu kalau konstruksi-konstruksi itu tadi yang sering kita gunakan untuk membuat kalimat infinitive Sätze dengan zu. Oke. Nah, saya kira pembahasan kita berkaitan dengan infinitive to itu cukup bisa dipahami. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau misalkan ada mungkin yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya hari ini. Kalau misalkan ada request tentang materi, boleh nanti bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan upload di video berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini berkaitan tentang infinitive mitsu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Atau ya, auf Wiedersehen tentu aja ya. Und tschüss.